जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू मित्तल वॉइस चेनल में। आजना विडियो में आपणे सांभळीशुं केवड़ा त्रीज व्रत कथा अने व्रतनी विधि। स्त्रीओना तहेवार में केवड़ा त्रीजनुं व्रत मुख्य छे। आ व्रत भादरवा मासना शुक्ल पक्षनी त्रीजना दिवसे करवामां आवे छे। ते दिवसे त्रीज हस्ती नक्षत्र युक्त होय छे अने ते दिवसे व्रत करवाथी बधा फळोनी प्राप्ति थाय छे। आ व्रत स्त्रीओने सौभाग्य आपवा अने तेना सौभाग्यनी रक्षा करनारुं छे। देशमां लगभग बधी ज जग्याए आ व्रत करवामां आवे छे। आ दिवसे शंकर अने पार्वतीनी शास्त्रमां बतावेल विधि मुजब विशेष रूपे पार्थिव पूजा करवामां आवे छे। स्त्रीओ आ दिवसे निर्जळ उपवास करे छे अने सांजे विधिपूर्वक शिव पार्वतीनी पूजा आरती अने केवड़ा त्रीजना व्रतनी कथा सांभळे छे। ते शिवने प्रार्थना करे छे के मारो पति दीर्घायु बने, मारो सुहाग अमर रहे। रात्रे पण ते पाणी पण पीती नथी। वहेली सवारे स्नान पूजा करी सूर्योदय पछी ते पारणा करे अने उपवास तोड़े। कुंवारी छोकरीओ आ व्रत द्वारा एवुं मांगे छे के तेमनो भावी पति सुंदर अने सुयोग्य होय। त्रीजना एक दिवस पहला वैवाहित स्त्रीओ पोताना हाथोमां मेहंदी मूके। आ प्रसंगे गवाता गीतो मधुर, गुणयुक्त अने मुख्य रीते पति, सासरीओ अने पियरथी संबंधित होय छे। आ गीत वर्षा संबंधी पण होय छे। आ व्रतनुं वर्णन शिव पार्वतीना संवादना रूपमां भविष्य पुराणना उत्तर भागमां जोवा मळे छे। केवड़ा त्रीज व्रतनी विधि। भादरवा मासनी अजवाड़ी त्रीजे सूर्योदय पहला स्नानादि वगैरेथी परवारीने भगवान शिवनी केवड़ाथी पूजा करवी, घरने सुंदर रीते शणगारवुं, आखो दिवस नकोरडो उपवास करवो, वारंवार केवड़ो सूंघी शिवनुं स्मरण करवुं, शिव पार्वतीनी पूजा करवी अने वार्ता सांभळवी। केवड़ा त्रीजनी व्रतकथा। एक वखते भगवान शिव अने पार्वती वातो करी रह्या हता। त्यारे वात-वातमां पार्वतीए पूछ्युं के हे भोळानाथ, दक्ष प्रजापतिना यज्ञमां मारा देहनी आहुति आप्या पछी ज्यारे मैं फरीवार अवतार धारण कर्यो, तमने पामवा माटे मैं कयुं व्रत कर्युं हतुं ते तमे मने जणावो। त्यारे भोलेनाथे कह्युं, हे देवी, तो सांभळो, बीजो अवतार धारण कर्या पछी तमे नानपणथी ज मारुं रटण करता। एक वखते नारद मुनि तमारा पिता हिमालयनी आगळ मारी खूब ज प्रशंसा करी। त्यारे तमे मनमा बहु ज खुश थया हता, परंतु नारदजीए तमारा लग्न विष्णु भगवान साथे करवा कह्युं। त्यारे तमे नारद पर खूब ज गुस्से थया। तमारा पिता ज्यारे तमारा विवाह विष्णु साथे करवानो विचार करी रह्या हता, त्यारे तमे मनोमन खूब ज मूंझाया अने ते मूंझवण दूर करवा माटे तमे तमारी सखीओ साथे वनमां चाल्या गया। वनमां तमे एक माटीनो ढगलो जोयो अने बाळकनी जेम तमे ते माटीना ढगला साथे रमवा लाग्या। तमारुं रोम रोम मारुं रटण करतुं हतुं। तमे बे ध्याने मारुं शिवलिंग बनावी दीधुं। तमारुं रोमे रोम मारुं रटण करतुं होवाथी तमे बे ध्यानपणे मारुं शिवलिंग बनावी दीधुं अने त्यारबाद तमे वनमांथी केवड़ो अने बीजा वनफूलो तेमज अन्य वनस्पति लावीने मने खूब ज भावपूर्वक चढ़ाव्या। ते दिवसे भादरवा मासनी अजवाड़ी त्रीज हती। वળી તે દિવસે તમે આખો દિવસ કાંઈ પણ ખાધા પીધા વિના નકોરડો ઉપવાસ કર્યો હતો, પાણી પણ પીધું નહોતું। આમ તો મને કેવડો નથી ચડતો, પરંતુ તમે ખૂબ જ ભાવમાં આવીને મને તે દિવસે કેવડો ચડાવ્યો હતો, તેથી હું તમારા પર પ્રસન્ન થયો છું અને તમને વરદાન માંગવા કહ્યું હતું। ત્યારે તમે કહ્યું હતું કે હે ભોળાનાથ, જો મેં ખરા ભાવથી તમારી ભક્તિ કરી હોય અને રોમે રોમથી તમારું રટણ કરતી હોય તો તમે જ મારા પતિ બનો। અને મેં તમને તથાસ્તુ કહી દીધું હતું। તમે આખી રાત જાગવાના કારણે અને ભૂખને કારણે ખૂબ જ થાક્યા હોવાથી સૂઈ ગયા હતા। જ્યારે તમારા પિતા તમને શોધતા શોધતા તમારી પાસે આવ્યા ત્યારે તમને જંગલમાં સૂતા જોઈને તેઓ ખુશ થયા અને તમને પોતાની સાથે આવવા માટે કહ્યું। ત્યારે તમે વિના સંકોચે તેઓને કહી દીધું હતું કે તમે શુદ્ધ મનથી મને વરી ચૂક્યા છો। હે દેવી, તમે અજાણતા કેવડા વડે મારી પૂજા કરી હતી અને આખો દિવસ ઉપવાસ કર્યો હતો। તે વ્રતના પ્રભાવથી તમારા પિતા માની ગયા હતા અને તમારા લગ્ન મારી સાથે કરાવી દીધા હતા। હે દેવી, આમ તો મારી પૂજા બીલીપત્રથી જ થાય છે, પરંતુ જે દિવસથી તમે કેવડો ચડાવ્યો ત્યારથી કેવડો પણ મને પ્રિય છે અને ભાદરવા માસની અજવાળી ત્રીજે જે કોઈ ભૂખ્યા પેટે અને પ્રસન્નચિત્તથી કેવડા વડે મારી પૂજા કરશે તે બધા જ મનોરથ પૂર્ણ થશે। तो मित्रों, तमने आ विडियो पसंद आव्यो होय तो आपणी चेनल मित्तल वॉइस ने लाइक करो,
શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.